ففي الناس من قال لي مرة بمثل هذه المناسبة قال الصلاة كل شيء. Saya pernah diberitahu oleh seorang dengan selera humor yang sama. الصلاة كل شيء في الدين. قلت له مظبوط، الصلاة كل شيء، ودعامة البيت كمان كل شيء. Doa bukanlah segalanya. Sholat bukanlah segalanya dalam agama. Doa salah. بس إذا نسفت الدعامة بيبقى Kamu berkata kepadanya, benar, sholat bukanlah segalanya dalam penjaga rumah. Juga penjaga rumah juga bukanlah segalanya. Tapi jika Anda meledakkan penjaga pintu rumah saya, البيت بيهبط بيهوي. نفس الشيء الصلاة ليس كل شيء في الدين. لا، rumah itu akan utuh. Sama halnya dengan sholat. Sholat bukanlah segalanya dalam agama. لكن هل يبقى أثر في الدين بالنسبة لإنسان ألقى الصلاة وراءه ظهريا، ألقى استضافة رب العالمين وراءه ظهريا؟ Tapi apakah orang yang meninggalkan sholat dan mengabaikan kerahmatan Tuhan itu meninggalkan jejak keimanan dalam agamanya? لا يمكن إلا أن يتوب ويؤوب إلى الله سبحانه. Mereka hanya bisa bertobat kepada Allah dan kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. وتعالى. طيب، وإنها إذا الاستعانة بالصبر والصلاة لكبيرة ثقيلة. Jadi mencari pertolongan melalui kesabaran dan sholat adalah beban berat. إذا كانت الاستعانة بالصبر والصلاة ثقيلة إذن الصبر أثقل. نعم، الاستعانة بها ثقيلة، فالصبر ذاته. Jika mencari pertolongan melalui kesabaran dan doa itu berat, maka kesabaran lebih berat. Naam ya. والصلاة ذاتها أثقل. نعم. والآية المنافق أنه Tadi itu mencari pertolongan melalui keduanya itu berat. Jadi kesabaran dan sholat itu sendiri, jadi kesabaran dan sholat itu lebih berat. Nah, begitu. أراد أن ينهض إلى الصلاة نهض متكاسل. Terus tanda-tanda orang munafik ialah ketika ia ingin bangun untuk sholat. يعني إذا بده يصلي مشان الناس يشوفوا عم يصلي لا يستطيع. Ia melakukannya itu dengan malas. Jadi maksudnya ia ingin sholat itu bukan bentar. يستطيع أن ينهض إليها بنشاط أبدا. Jadi ia ingin berdoa itu maksudnya bukan agar orang-orang melihatnya berdoa. Sholat itu bukan agar orang-orang melihat sholat. ينهض إليه متكاسلا متثاقلا يجد أنه لو حمل عملا من أشق الأعمال
ia sama sekali tidak bisa membangun sholat atau melaksanakan sholat dengan semangat. Ia melaksanakan sholat itu dengan malas dan enggan, terpaksa. عليه من أن الثلث أكثر. والشيء الغريب أيها الإخوة، ونسأل الله أن يحمينا من النفاق. Ia juga mengerjakan pekerjaan yang menurut ia ia merasa mengerjakan pekerjaan yang paling sulit itu tuh lebih mudah baginya daripada disuruh ayo sholat, mari sholat gitu. Dan ya anehnya saudara-saudaraku dan kami memohon kepada Allah agar melindungi kami dari kemunafikan. صديق شاب يمشي مع صديقه، نعم، Teman muda yang berjalan bersama temannya ya, يتسكعان في الطرق، نعم، هنا وهنا mereka berkeliaran di jalan وهناك، صار لهم ساعة عم يمشوا. ke sana kemari, berjalan ke sana kemari selama 1 jam. يأذن الظهر أو العصر مثلا، Mungkin setengah hari dan sore. وصادف أن مر معا على مسجد، بجوز واحد منهم يقول طيب شو Dan kebetulan salah satu dari mereka kebetulan mereka melewati masjid. نفوت نصلي، صلوا ساعتين عم يمشوا ما حسوا بالتعب. Dan salah satu dari mereka itu berkata, baiklah, bagaimana menurutmu? Ayo masuk dan sholat. لما بنوجد مين يدعوهم إلى الصلاة والله تعبانين. Mereka sholat selama 2 jam, berjalan juga berjalan dan tidak merasa lelah. Namun ketika seseorang memanggil mereka untuk sholat, mereka tiba-tiba merasa lelah. يشعر انه التعب لابسه من فرق ولا قدمه، لكن صار لك ساعتين عم تمشي، صار لك ساعتين ولا حسيت لا بتعب ولا بشيء. Kelelahan itu membuat warna kaki mereka tampak berbeda. Aku sholat untukmu selama 2 jam dan juga berjalan 2 jam untukmu. Aku sholat untukmu selama 2 jam. Aku tidak sama sekali merasa lelah dan tidak merasakan apapun. عندما دعيت إلى الصلاة أحسست بتعب، صدق الله. Ketika aku dipanggil untuk sholat, aku merasa lelah. Allah Maha benar, وإنها لكبيرة، Allah Maha besar, وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان bukankah itu untuk orang yang takut? Karena itu Nabi SAW berkata, إذا دخل وقت الصلاة قال لبلال أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال، وكم من فرق. berkata di mana-mana di mana-mana waktu sholat sudah masuk waktu sholat, Nabi itu berkata, Bilal, berikanlah kami keterangan dengannya, sampai 3 kali. Bilal, berikanlah kami dengan ketenangannya, berikanlah kami ketenangan dengannya. Dan sholat, Bilal, berikanlah kami ketenangan dengannya.
بين هذا الذي يقوله رسول الله أرحنا بها Ada juga banyak beberapa perbedaan antaranya yang Nabi itu mengucapkannya, yaitu mengucapkan berikan kami ketenangan itu Bilal. Beres badan dulu. يا بلال وبين من يقول ربما لا بلسان Dan ada antara orang-orang yang mengucapkannya juga, قوله ولكن بلسان حاله أرحنا منها. mungkin tidak dengan kata-katanya tetapi dengan tindakannya, berikanlah ketenangan itu, gitu maksudnya. أرحنا منها يعني بيكون دخل وقت الصلاة وقاعدين عم مبسوطين عم يتكلموا كل واحد عم يحكي قصة شكل نعم والأحاديث عم تاخذهم وتردهم. Maksud saya dengan adanya masuk waktu sholat, seperti biasanya gitu, mereka itu ya bergembira, ngobrol, masing-masingnya bercerita, berbagi pikiran dan bertukar percakapan. بعدين بنوجد مين بيفكرهم بالصلاة بيرجعوا تاني خطرة إلى سمرهم وإلى أنسهم وإلى أحاديثهم. Kemudian seseorang mengingatkan mereka tentang